ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ପିଲାଟା ବହୁତ ୱିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ଆମେ ଧରିବାରେ କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ କରିଦେଲେ ତାକୁ ପେନ୍ ହେଉଛି, ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ପିଲାଟା କାଲି ମୋତେ ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାକୁଡ଼ିଟେ ମାଗିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଲେ ସେ ହାତ उठेगी धरी पारुनी से जिनसटाକୁ से इतनी वीक ही बसिलाणी। अगर आप 3 मंथ्स का टाइम दे रहे हैं, मान लीजिए 3 मंथ्स के अंदर अगर बच्चा का कुछ हो जाएगा तो इसका जिम्मेदारी कौन होगा? से सुजाता अलगा, अमित अलगा, मो सुजाता अलगा ना गोटे सुजाता जी जहाँ पार्टी मो ना पोस्ट भी करिसेंती जे मो लांच खाइबा को लेके जाइए आज्ञा जे भाई भौणी कह कहानी ओडिशावासी बड़ साहसी प्रकृत में गर्व कली जे मु गोटे ओडिशा रे माटी जन्म होइछि किंतु एते गुजब हैला परे मो पाई भी जेते खराब खराब कमेंट्स आसिला परे मते लागिला लोक 100 टंका दान करछंती सत किंतु लक्षे टंकार कथा भी कहउछंती एटा भी सत। वर्तमान दिल्ली रु भुवनेश्वर आसी पहुँचती से छोट छुआ राजवीर आउ ए राजवीर कहानी शुणा आगु घर को परिवार लोक नहीं जो बद अच्छी कथा हाँ पूर्व बर्तमान ये जो दिल्ली जाइए आ दिल्ली रे कौन है कौन ना से विषय टी पचार बुझा खास करके बर्तमान समय जी नहीं जाइए जो एस्ट्रोलोजर अच्छा सुजाता मैडम सहित कथा हाँ। सुजाता मैडम बर्तमान आप राजवीर को लेकिन जाइए कौन थिला ये जो जर्नी थिला कौन है से डॉक्टर कौन देखेले कौन आज्ञा नमस्कार जय जगन्नाथ। मो राजवीर को लेकिन गली डॉक्टर शिफाली गुलाटी मैडम को सहित देखाली मैडम सबू रिपोर्ट देखिले कहले सब जदि आम पुणी थे टेस्ट करवा ताले बहुत टाइम लगे जो जो रिपोर्ट अच्छी आमको दिंतु सब रिपोर्ट देखिले रिपोर्ट देखला परे कहले SMA1 बर्तमान स्टेज रे पिलार अच्छी मो क्वेश्चन थिला तांको जे SMA2 पापिस्ट हॉस्पिटल वाले कहते तो SMA1 टा कौन से कहले जदि पिलार रोगटा स्टार्टिंग होता है तो SMA2 रो स्टेज थाए 1 स्टेजटा सेटा कौन ताठू अधिक समय जदि पड़गला तार इंजेक्शन न लगिला ताले SMA1 पोजिशन को आसे जोटा तापाई डेंजरियस बोलिकी कहले सेठू आमको डॉक्टर अर्चना मैडम को पाख पठे सेटा तो मुझे जाइनी राजवीर माँ जाइए देन मते पठे डॉक्टर विनोद को सर सहित मुझे कथा हेली डॉक्टर विनोद कहले जे आपण 3 मास भितर आम आपन को डाकबू आउ जनइबू सब जिनस आप रजिस्ट्रेशन कर दिंतु आप जो डेट पड़ो से डेट रे आप आसबे आम आपन को फॉलोअप करूँ। मो क्वेश्चन थिला डॉक्टर विनोद को जी सर अगर आप 3 मंथ्स का टाइम दे रहे हैं, मान लीजिए 3 मंथ्स के अंदर अगर बच्चा का कुछ हो जाएगा तो इसका जिम्मेदारी कौन होगा? क्योंकि बापिस्ट हॉस्पिटल वाले बोले हैं कि अगर इस बच्चे को 2 साल के अंदर इंजेक्शन चाहिए और 2 साल के अंदर अगर नहीं देंगे तो बच्चा जिंदा नहीं रहेगा, तो इसमें कितना सच्चाई है? तो डॉक्टर विनोद कहले नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बात ये होता है ना मैडम 2 साल के अंदर बच्चा मरेगा नहीं कि 3 साल के अंदर भी बच्चा मरेगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्या होता है धीरे धीरे इस बॉडी पार्ट्स डैमेज होते जाता है और बात ये है कि जितना जल्दी ये इंजेक्शन लगेगा 16 करोड़ का उतना जल्दी इनके सेहत के लिए अच्छा है। और रहा 2 साल के बाद अगर लगने का जो बोल रहे हैं 2 साल के अंदर अगर आप करेंगे ट्रीटमेंट तो 2 साल के हिसाब से इंजेक्शन वो मेडिसिन बनेगा वही उसी को हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। 2 साल के बाद उसका और एक मेडिसिन बनेगा। तो आप उस डेट में आइए, उस डेट में उनका बॉडी वेट और उनका एज के हिसाब से हम इंजेक्शन मंगाएंगे। अच्छा एथर को जो आपण माने जाइतिले ताले एथर को आपण भी से बॉडी वेट हरिका सब ये करथिले ना सेठी किछि हो तांकर हेइनी सब रिपोर्ट पर से माने हमको जो डेट देइछंती 22 एप्रिल रे से डेट रे से माने ट्रीटमेंट स्टार्ट करिवे। बर्तमान ये जो कहले कि ABC1 ना कौन SMA1 तो ये जो बर्तमान छुआर कंडीशन कौन क्रिटिकल कंडीशन को जाउची ना सेटा डॉक्टर कही ना किंतु एटा कहली जे SMA2 रो माने 2 जदि टिके खराब कंडीशन आसी सेटा 1 को आसी जाए आज्ञा धीरे धीरे कौन हुए तार जो बोन प्रॉब्लम अच्छी बोनटा धीरे धीरे तार सेटा नष्ट होबा को जाए तो आपण जेते जल्दी इंजेक्शन टा देबे सेति जल्दी ता पई भलो आज्ञा। बर्तमान जो कहला कि मार्च 22 होची शेष डेट एमती सारा बहुत सारा लोक कहउछन जे मार्च 22 होची तांकर शेष माने जदि इंजेक्शन न लागियो छुआर एभଳି परिस्थिति आसीबो से सब कथा कोन कना डॉक्टर तो कहउछन कि नहीं मासे 2 मास जो टाइम देइछंती कि ता भितरे ई जो मार्च 22 को नेकी अनेक सारा चर्चा आसुची ताहले मार्च 22 सेमती छुआ प्रति सेमती अधिक विपद रहिला बेला सेमती किछि नाही तो नहीं डॉक्टर को मना कहले सेमती किछि विपद नहीं
କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବ ସେତିକି ଭଲ ଆଜ୍ଞା। ସେମିତି କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାକୁ ଯଦି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନ ଦେବା ଆମେ ପିଲା ଉପରେ ବିପଦ, ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ ଡକ୍ଟର ମନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟି କେବଳ କ'ଣ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହିଁ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନା ନାଇଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଆଣିଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକି ତାକୁ ବି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇପାରିବେ? ଓଡ଼ିଶା କଥା ତ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଯେକୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲରେ ମେ ବି ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏମ୍ସକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଗଲୁ କାରଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲି, ପୁରୀର ସେବାୟତ ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ରାଜବୀର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ। ମୋତେ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ପିଲାଟା ଏମିତି ହେଇଛି, ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଏତେ ଲୋକ ଚିହ୍ନା ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଏତେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ହେଲ୍ପ କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି, ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଏ ଦେଖା ହୁଏ ତାଙ୍କ ସହିତ, ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବା। ଆଉ ଇଭିନ୍ ସେ ସବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁଟା କହିଛନ୍ତି ମେସେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେଇଟା ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ମୁଁ ସେଠୁ ରାଜବୀରଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବାକୁ ଗଲି, କିଛି ପଇସା ଦେବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଗଲି ପୁରୀକୁ। ପୁରୀରେ ଦେଖା ହେଲା ପରେ ରାଜବୀରଙ୍କ ମାଆ ମୋତେ ହେଲ୍ପ ମାଗିଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ମୋତେ ସେବାୟତ ମାନେ ଏଠି କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଚିହ୍ନା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମୋ ପିଲାର କେମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉ। ତ ମୁଁ କହିଲି କେତେ ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି? ସେ କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେ ପଇସା ଯଦି ମୋ ପିଲାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନ ହେବ ତାହେଲେ ପଇସା ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଫଣ୍ଡ ତ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ କି। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ଯାଇଥିଲି ସେଦିନ ତାଙ୍କର ପାଖରେ 1,20,000 ମେ ବି କଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଥିଲା ଗଞ୍ଜାମଠୁ ଏଠୁ ସେଠୁ। ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ପଇସା ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କେହି ବି ଆମକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି। ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ଯେ କାହିଁକି କୌଣସି ଡକ୍ଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି? ସେ ମୋତେ କହିଲେ ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ସେଠୁ ଆମେ ନିରାଶା ହେଇକି ଆସିଲୁ, କୌଣସି ଡକ୍ଟର ୟାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ କୌଣସି ସୋର୍ସ ପାଇପାରୁନୁ ଯେ କେମିତି ଆମେ ୟାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବୁ। ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ଯଦି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେଉଁ ନେତାକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ମୋ ପିଲା ପାଇଁ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିକି ଆମର NV ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା ଭାଇଙ୍କ ସହିତ, ଭାଇ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ସେଠିକି, ତାଙ୍କ କଥାରୁ ଆପଣ କ'ଣ ଫିଲ୍ କରିପାରିଲେ, କ'ଣ କେମିତି ଅଛି ପିଲା କଣ୍ଡିସନ୍? ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଏୟା କଥା ହେଇଛି, ପିଲା ତ କଣ୍ଡିସନ୍ ସେଇଭଳିଆ ଅଛି। ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା, କାହିଁକିନା ଏମାନେ ବୁଲେଇଥିଲେ ବହୁତ, ମେ ବି କି ବାହାର ପବନ ବାଜିଥିଲା, ସେଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ ଭଲ ନଥିଲା। ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିବା ପରେ ଭାଇଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି, ଭାଇ ଆପଣ କୌଣସି ବି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଥ୍ରୋରୁ ହଉ, କୌଣସି ଟ୍ୱିଟ୍ ଥ୍ରୋରୁ ପିଲା ପାଇଁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ରାଜବୀର ମାଆ କହିଲେ ଯେ କୌଣସି ମେଡ଼ିକାଲ ଏହାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁନି, ତ ଯଦି କରୁନି କାହିଁକି କରୁନି? ଭାଇ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଭାଇ ସେଠୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିକି ଆମର ହେଲ୍ଥ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ, ଏମ୍ସର ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଗୁଲାଟି ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ସହିତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ। ଆମକୁ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାର କନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିନଥିଲା ଯେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମକୁ ସେଠିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କ'ଣ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗୋଟେ ଦିନରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଆସିଲା ଯେ ଆମେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ 22 ତାରିଖ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଦେଖା କରିବୁ। ଭାଇ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ତ ସମୟ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଦିନ ଅଛି ସମୟ, କ'ଣ କରିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏମ୍ସ କିଏ ଯିବେ? ଆଉ ମୁଁ ତ ଏତେ ଭଲ କାହାକୁ ଜାଣିନି, କାହା ଉପରେ ମୋ ଭରସା ବି ନାହିଁ, ଏତେ ଗୁଜବ ଉଠିଲାଣି, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ କରିବା, ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବେ କି? ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ଭାଇ ଭଲ କାମ, ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ଗୁଜବଟା ସତ କି ମିଛ, ଯଦି ସତ ହେଇଥାଇପାରେ ତାହା କି ମିଛ ବି ହେଇପାରେ। ଯଦି ସତ ଥାଇପାରେ ଗୋଟେ ପିଲାର ମାନେ ଜୀବନ ଉପରେ ବିପଦ ଅଛି, କି ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆମକୁ ନିହାତି ଗୋଟେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ଯିବାକୁ ରାଜି ଅଛି। ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମୁଁ ରାଜି ହେଲି। ଭାଇ କହିଲେ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଯେତିକି ଗୁଜବ ଉଠିଲାଣି, ମୋତେ ତାଙ୍କ ମାଆ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ଜମାରୁ ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁନି। ଯଦି ଆମେ ଏଠୁ ଏମ୍ସ ପଠେଇ ବି ଦେବା 2 ଜଣଙ୍କୁ, କାଲି ସେଠି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ ନ ଦେଖେଇଲେ କି, ତାପରେ ସେମାନେ ଏତେ ଜିନିଷ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ସରଳ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ସେମାନେ। ଆପଣ ଗଲେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଠିକ୍ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିବେ, ସେ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ସତ୍ୟତା କ'ଣ ଅଛି ଯେ ରାଜବୀର ରୋଗ ବିଷୟରେ ଯେ ଉଠିଥିଲା ଯେ ନାଇଁ ତାଙ୍କ ମାଆ ବାପା ଫେକ୍ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ରୋଗ ଏମିତି ନାହିଁ। ଏମିତି କେଉଁ ରୋଗଟା ହେଇଛି ଯେ 16 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ବଞ୍ଚିବ? ଏସବୁ ସତ୍ୟତା ଜାଣିବାକୁ ମୋତେ ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା ଭାଇ ପଠାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲି, ମୁଁ ଡକ୍ଟର ବିନୋଦଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି। ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଏ ରୋଗ କିଛି ମିଛ ନୁହଁ, ରୋଗ ସତ। ହଁ ଏଇଟା ହେଇଛି। ଆଉ ଲୋକ ବହୁତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ରୋଗଟା କେହି ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲେ, କାହିଁକି ହେଉନଥିଲା? ଆଉ ମୁଁ କହିବି ଏତିକି ରୋଗ କିଏ ଜାଣିନଥିଲେ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବି ଏତେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ନଥିଲା ଆଗରୁ, ଏବେ କାହିଁକି ଅଧିକ ହେଲା? କରୋନା ଆଗରୁ ନଥିଲା, ଏବେ କାହିଁକି ହେଲା? କରୋନାରେ ଏତେ ଲୋକ ମରିଗଲେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ କାହିଁକି ମଲେ ଯଦି ରୋଗ ନଥିଲା? ରୋଗ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କେହି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ରାଜବୀରର କେସ୍ଟା 4 ନମ୍ବର ନା 5 ନମ୍ବର ଅଛି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ।
तो ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା ଯାହା ବି ହେଇଛି ଆମେ ଯାଇକି ତଦନ୍ତ କଲା ପରେ ସେଠି ଜାଣିବା ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା କୌଣସି ଫଣ୍ଡସ୍ ହିସାବରେ ହେଲ୍ପ କରିବା ୟା କୌଣସି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ତରଫରୁ ଆମେ କରିବା କି କୌଣସି ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ମେଲ୍ କରିବା ହେଲା ଆମେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭାବିକି ଆମେ ସେଠି ଗଲୁ ରୋଗ କିନ୍ତୁ ସତ ରାଜବୀରକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଲାଗିବ ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ସତ ଆଉ ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେବ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ସତ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ହିସାବରେ ସେମିତି ଆଉ ଜଣେ ବିଙ୍କର ବି ନାଁ ଥିଲା ତେଣୁକରି ସେ ଲୋକ ଆପଣ ନା ଆଉ ଜଣେ? ନା ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ସି ନୁହେଁ ସେ ସୁଜାତା ଅମିତ ଯିଏ ଭାସ୍କର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସିକି ବାଇଟ୍ ଦେଇ ବି ସାରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ବି ଆମେ 45,000 ଟଙ୍କା ଆମେ ମାଗିଥିଲୁ କି କ'ଣ ସେଇଟା ମୁଁ ତ ଏତେ ଭଲସେ ଶୁଣିନି ସେ ସୁଜାତା ଅଲଗା ଅମିତ ଅଲଗା ମୁଁ ସୁଜାତା ଅଲଗା ନାଁ ଗୋଟିଏ ସୁଜାତା ନାଁ ଗୋଟିଏ। ସେ ଯେଉଁ ସୁଜାତା ନାଁକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ସାରା କଲ୍ ମେ ବି ଆସିଛି। କଲ୍ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସାରା କଲ୍ ଆସିଛି ବହୁତ ସାରା ଧମକି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ପବ୍ଲିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ମୋ ଫଟୋରେ କମେଣ୍ଟସ୍ ବି ବ୍ୟାଡ୍ କମେଣ୍ଟସ୍ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଯିଏ ଯାହା ପାରିଛନ୍ତି ମୋ ନାଁରେ ପୋଷ୍ଟ ବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଲାଞ୍ଚ ଖାଇବାକୁ ନେଇକି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଦିଲ୍ଲୀ ନେଇକି ଗଲି एक्चुअली भी राजवीर को लेकिन गली कारण राजवीर ट्रिटमेंट पर नहीं गली तो कहीं करूँ आम सोशल मीडिया थ्रू जो 5 कोटी टंका से 5 कोटी टंकार गोटे लोक कहीं क्वेश्चन करनथिले रोग तुम कहीं पिला को बाहर बुलाऊच कहीं तुम ट्रिटमेंट करुच कहीं ट्रिटमेंट आग को बढ़े नथिले किंतु मुझे गोटे सिंगल पर्सन जी मुझे कहली ना जदि के पैसा आसिले कौन हम पैसा तो आसीज पिलार ट्रिटमेंट केमती हम आम से कहली ना बदनामी जदि हम हो कौन है एमती तो बहुत लोग बदनाम होती थे मो जी सत्यता कौन अच्छी मुझे जानवा चाहिए हो पारे तो मो जीवा पर छुआर ट्रिटमेंटा सत जदि है छुआ ट्रिटमेंट हो भल भी हो पारे ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ଘରକୁ ସେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆସିଥିଲା ଘର ଲୋକ କିଛି କହିନଥିଲେ? ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୋ ବାପା ବୋଧେ 12-13 ବର୍ଷ ପରେ ମୋ ବାପା ବହୁତ ଗାଳି କଲେ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି କିଛି ଭୁଲ ଡିସିଜନ୍ ନେଇନି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋତେ ମୋ ଘର ଲୋକ ପଦିଏ କହିବେ ମୋ ବାପା ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ମୋର ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାର ଫ୍ୟାମିଲି ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମୋ ନାନୀ ବେଣୀମାନଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ଯାହା କୁହେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବହୁତ ରେସପେକ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ମୋ କଥାକୁ ମାନନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେ କି ମୋ ବାପା ଏତେ କଥା ମୋତେ କହିଲେ कहीं तू से जंजाल पशुचु कहीं तू ये कथा करुचु कहीं से कथा से पिला छुआ बुझे ना तुम जाइछ आम बहुत खुशी अच्छु माँ गोटे माने समाज सेवा कम जाइछ कर किंतु एते निंदा अपमान कहीं शुणुच तुमर भी भविष्य अच्छी तुम बाहर एका रोच तुम केते लोक जवाब दब ये पब्लिक अच्छा पब्लिक 1000 क्वेश्चन कर 1000 लोक केमी जवाब दब कहीं तुम निज मुंडर बदनाम आणुच तुम आउ कि कर दरकार नहीं तुम फेरी आस बारंबार मो फैमिली मत बुझे चेष्टा कर जेहेतु गोटे जन एस्ट्रोलोजर अच्छा छुआ को देखला कौन भविष्य कौन चिंता कर देखो पिला को देखिले तो बहुत कष्ट लगुच पिला को मु 2 दिन जो दिल्ली रे ता पाखे थी मुझे आगे जानी कि पिलाटा बहुत वीक अच्छी बहुत कष्ट पाऊँच धरले से माने टिके आम धरबार कि भूल भाल करदे पेन हो बहुत कष्ट पाऊँच से सब जिन से ठीक से मैंने कौन कहले निजर स्ट्रेंथ नहीं पिलाटा काली मत खावा गोटे छोट काकुड़ीटे मागिला मुझे देले से हाथ उठे धरी पारुनी से जिनसटा को सी एत वीक हो बसला जिते जल्दी हम छुआर ट्रिटमेंट स्टार्ट हवा निहाती दरकार आज्ञा से फंड आसू कि न आसू मु समस्त को रिक्वेस्ट करी पब्लिक पैसा न दिंतु पब्लिक को लगुच यदि रोग मिछ अच्छी माँ बापा मिछ ताले माँ बापा ना कौन एक्शन नहीं पारतु किंतु पिलार रोग सत जदि चाहिए ये अच्छी तार एम्स दिल्ली जो सब रिपोर्ट अच्छी आपन रिपोर्ट्स को भल से देखु आ पिला को हेल्प करेंगे न करेंगे आपण इच्छा आम आपन को जबरदस्ती करूँ कहीं आमर ये कौन लांच क्या खाइनु कि किसी नुहे आ टंकाटे भी स्वार्थ भी ना मु निस्वार्थ पर जाइली पिला को एम्स को सेवा करने को मो कम सक्सेस जे पर्यंत पारिबी पिलार ट्रिटमेंट हेबा पर्यंत मु पिला पई ही लड़ीबी ताको माँ बापा पाई नुह जदि काली दरकार पड़ी पारे जदि पिला माँ को भूल पाई जदि कौन सी पुलिस एक्शन नेला परे ताको माँ बापा हेले भी मध्य मो छुआ को मो पाखे रखिकी मो ट्रिटमेंट पई आग को बढ़ी आ रिक्वेस्ट करी जे आमर चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट को जदि पारिबे से भी पिलाटा को नहीं कि ताकर पाखे रखिकी तार ट्रिटमेंट करांतो। अच्छा मैडम जितेबाला आप दिल्ली थे से टाइम गोटे था अनुभव महांती सांसद सी सहयोग राज्य सरकार को आउ केंद्र सरकार को चिठी लिखिं कि राजवीर जीवन पर आपण मैंने हस्तक्षेप करूँ आउ जहाँ मेडिकल ट्रिटमेंट हो तापाई सहयोग करूँ ये जिनसा
ये जिनसटा केमती लागे आमको तो बहुत खुशी लगिला जो कहूले पब्लिक जदि माने माँ बापा ठीक होती कहीं कौन बड़ बड़िया लोक कि साहाय्य करना आमे आमे खाली पब्लिक साहाय्य करचु कहीं एते नेता मंत्री मैंने साहाय्य करना जिते आमर सांसद अनुभव महांती सहयोग पर बढ़िले मत फास्ट बहुत खुशी लगिला सी बोली नुह तांको पूर्वरु गुड़ाई लोक साहाय्य करिसेंती जोटा कि पब्लिक जानी नाहांती ସେଇଟା ବି ମେନସନ୍ କରିବୁ ତାଙ୍କ ଫୁଲବାଣୀରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ମନେ ପଡ଼ୁନି ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ 40,000 ଟଙ୍କାର ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସୋନୁ ସୁଦ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ହଁ ଏକାଥରେ 7 ଲକ୍ଷ ଦେଇନାହାନ୍ତି ୱିକଲି 40,000 କରିକି ସେ 7 ଲାକ୍ଷ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ସେମିତି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଆସିଛି ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଛି ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆସିନି ଯେଉଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମେନସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି ରାଜବୀର ମା ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ମା ବାପା अमाउंट सहयोग करछन्ते किंतु डायरेक्ट खास करके राजवीर पई ए जो खास करके केंद्र माने केंद्र मंत्री को सेठी चिठी लिखिबा कि राज्यर जो स्वास्थ्य विभाग को तांको चिठी लिखिया दुई जन स्वास्थ्य विभाग को चिठी लिखिया खास करके जेतेबेले अनुभव महांती निजे ही गोटे दलदल रे वर्तमान समय रे फसिकी अछंती से किंतु आउ जनक पाखको से दलदल रु केमिति से बाहरिबे सेति पई मध्य सहयोग हाथ बढ़ैछन्ती हाँ सी तो निजे गोटे अच्छा से फिर भी राजवीर पाई आग को बढ़ी एटा आम पाई बहुत खुशीर कथा आमती जदि भाया आहरी किसी लोक जदि साहाय्य करेंगे ताले मे भी तो आज जो पब्लिक केते कथा कहते राजवीर माँ बापा को लेकिन राजवीर रोग को लेकिन ताहले सत जानीपारे जे आम नेता मंत्री उपर जो आंगुठी उठाऊँ बीजेपी आंगुठी उठाऊँ बीजेडी को बीजेडी कहीं साहाय्य करूनी बीजेडी आंगुठी उठाऊँ बीजेपी कहीं करूना जदि समस्ते एक है साहाय्य करेंगे ताहले किसी भी असुविधा हम ना कि राजवीर रोग माने भले रोग भी आउ एठी देखा जीवनी राजवीर भी भल हो पारे अच्छा आउ गोटे कथा शुणीचु कि जहाँ क्राइटेरिया रही दिल्ली एम्स आम जी खबर पाइचु जे सेमाने संपूर्ण सहयोग करते किंतु जदि आपण 50% रु अधिक भी आपण जदि तांको ये कले धरन ए 16 कोटी दरकार अच्छी एटलिस्ट आप 10-12 कोटी जोगाड़ करदे ताहले बाकी रेस्ट 4 कोटी हुए तो से पक्षर भी सहयोग मिल पारे गोटे आशा अच्छे आगे सी आशा आम रखीचु आम आशा रखीचु कहीं एम्स से तो सेंट्रल गवर्नमेंट से निहाती किसी सहयोग करेंगे किंतु आमको से कथा से कही ना कौन पे कही ना आम जानिनु आज्ञा आज्ञा किंतु आशा रही निहाती करेंगे डॉक्टर कहले जिते सो हाँ इनको इंजेक्शन लगेगा वो 16 करोड़ बोल के नहीं बोल सकते हैं आप उस डेट में आइए अब उनका जो वेट है एज के हिसाब से इंजेक्शन बनेगा आपको रेट बोलेंगे तो मुझे क्वेश्चन करी थी सही जे मान लीजिए अगर 16 करोड़ नहीं हो पाया अरेंजमेंट फिर कैसे होगा सर ट्रीटमेंट तो नहीं हो पाएगा से कहते देखिए इम्पैक्ट ग्रुप के जरिया वीडियो बनाइए डॉक्टर का वीडियो बनाइए वायरल कीजिए पब्लिक को दीजिए सबको बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस हो या पॉलिटिक्स के हिसाब से जाइए और पैसा कलेक्शन कीजिए ये डॉक्टर कहले मुझे कहली मुझे नाई सर देखो तो एक्चुअली मैंने ये मध्यम इम्पैक्ट ग्रुप भी कर आम पाखे बर्तमान 6 कोटी टंका आसी सारा किंतु आम ओडिशा रे बर्तमान गोटे गुजब चली राजवीर को लेकिन से फंड आसिया बंद हो गला जदि ये बंद हो गला ताले कौन आम इंजेक्शन राजवीर को दे पारिबुनो डॉक्टर कहले नहीं आप कोशिश कीजिए आप ऐसे बैठ जाने से कुछ नहीं होगा कोशिश कीजिए कहीं से कहीं ना पैसा आएगा ही आएगा ट्रीटमेंट होगा आप उस बारे में टेंशन मत लीजिए डॉक्टर को एक गोटे कथा मोर आशा बढ़े से डायरेक्ट तो कहले नहीं किंतु इनडायरेक्ट कहले आप कोशिश कीजिए आज्ञा आपण जिते मत लगिला सी जे आपण जिते कलेक्शन करूँ तापर देखा कहवा कथा बोधे सिया थिला कि डायरेक्ट से कही ना विषय में कि सहयोग निहाती कर सेंट्रल गवर्नमेंट एत बड़ सी के भी चुप रही आम जो गोटे पब्लिक पैसा हो कि जन को पैसा हो कहीं 16 गोटी छोट अमाउंट होनी बहुत बिग अमाउंट तो ये पैसा कराटा बहुत ही कष्ट से आम जो एम्स को ताकू फास्ट जो लोक क्वेश्चन अच्छी कहीं मेडिकल लेकिन गले कहीं कौटी देखले तो आमर आशा थिला जे सेंट्रल गवर्नमेंट निहाती किसी गोटे सहयोग कर तो आम एम्स को से नहीं जाइलु आम सेंट्रल गवर्नमेंट जब आम किसी फंड कर न पारिलु भी काले आगो आमको से ही हेल्प करेंगे कि तो से पारती गोटे कथा थाए जो खास करके जो खर्च
ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବାବଦକୁ ସତ ଲୋକମାନେ ତ ଦେବେ ଆମକୁ ଜଣେ ଜଣେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସହାନୁଭୂତି ଜଣେ ଲୋକ ଆମକୁ ବି ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଫୋନ୍ କରିକି ବାର ବାର ଜଣେଇଲେ କି ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବାଦେ ଯେଉଁ ଏମାନେ ଯିବେ ନିଜେ ଯେଉଁ ପରିବାର ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିବା ତାଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଗୋଟେ ନିହାତି ପଡ଼େ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ କେତେ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା କ'ଣ କେମିତି ରହିଲା? ନା କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ମୁଁ କହିପାରିବିନି କାହିଁକି ନା ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଠୁ ଗଲୁ ଆମର ଗୋଟେ ଦିନରେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଛୁ ଆଉ ଯାଇଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପାଖକୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଆସିଛି ଡକ୍ଟରଙ୍କର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁକା ତ ଭାଇ କହିଲେ ତୁମେ ଫାଷ୍ଟ ଯାଅ ଟିକେଟ୍ ମୁଁ କରିଦେଉଛି ତ ଆମେ ପଇସା କଥା ଆମେ ବୁଝିବା କିନ୍ତୁ ଆସିବା ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ମୁଁ ପେ କରିଛି। ଆଉ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଆମେ ଯେଉଁଠି ରହୁଥିଲୁ ଓଡ଼ିଶା ନିବାସରେ ସେଠି ବି ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟଟା ହେଇଛି ଆମର ରହିବାଟା ସେ ପେମେଣ୍ଟ ବି ମୁଁ କରିଛି। ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚଟା ହଁ ଯେଉଁ ଆମର ରାଜବୀରଙ୍କ ବାପା କୁଲମଣି ରଣା ସେ କହିଲେ ଦିଦି ଆପଣ ଆମ କାମରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ କାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଆମେ ଦେବୁ ସେମାନେ ତ ଜବରଦସ୍ତି ପେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଯିବା ପଇସା ବି ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇ କରିଥିଲେ କୁଲମଣି ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଲି ଭାଇ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମ୍ସ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଣିଛି ଏଇଥର ସବୁ ପଇସାଟା ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ତ ତାଙ୍କ ମା ବାପା ଦୁଇ ଜଣ କହିଲେ ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଆମ ଛୁଆ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ତ ଏଠି ବୁଲିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଛୁଆର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆସୁଛୁ ତ ଆପଣ କାହିଁକି ପଇସା ପେ କରିବେ ଯଦି ଆପଣ ପାରିବେ ଛୁଆ ନାଁରେ କିଛି ଫଣ୍ଡକୁ ଦେଇଦେବେ ଯେଉଁଟା ମୋ ପିଲାର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନରେ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କିଛି ପଇସା ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଖାସ କରିକି ଏଇ ଯେଉଁ ୟା ଭିତରେ ଆ ପୂର୍ବରୁ ବି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି ହୋଟେଲରେ ଅଏସ୍ କରନ୍ତି ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ତ ସେ ଜିନିଷ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ଇଏରେ ରହିଥିଲେ ଆପଣ ସେଠି ଗଲାବେଳକୁ ବି ସେମିତି କିଛି ଲାଗିଲା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେଲା କି ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ପରିବାର ଲୋକ ସେମିତି ଅଏସ୍ କରୁଛନ୍ତି? ନା 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 ସେମିତି ମୋତେ କିଛି ବି ଲାଗିନି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ 2 ଦିନ ରହିଛି ଆମର ଗୋଟେ ଦିନ ତ ସକାଳ 6:30ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ହେଇଗଲା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ସକାଳଠୁ ଆମେ ପାଣି ବୁନ୍ଦାଟେ ବି ପିଇନୁ ଇଭିନ୍ ରାଜବୀରଙ୍କ ବାପା ମା ବି ପାଣି ଟିକେ ପିଇନାହାନ୍ତି ସେଠି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆସିଛନ୍ତି 7:30ରେ ଆସିଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ନିବାସରେ ଆମେ ଖାଇବା ମାଗିଲୁ ସେଠି ବି ନଥିଲା ଆମେ ଚା ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇକି ରହିଛୁ। ଆଉ ଓଏସ୍ ଆଚ୍ଛା ସେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଥିଲାବେଳେ ସେମିତି କିଛି କଲ୍ ଆସେନି କି ଆପଣ କେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଏମିତି କିଛି? ଆସିଛି ଆସିଛି ସେଇଟା ସେଇଟା କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ମୁଁ ମୋର ଲାଇଫ୍ରେ ପର୍ସନାଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି ତାହେଲେ ମୋ ପର୍ସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ନାହିଁ କି? ମୁଁ ମୋ ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରାଜବୀରର ଗୋଟେ ଲାଇଭ୍ ଆସିଲି କିଛି ଲୋକ ଆମକୁ କିଛି ରିପୋର୍ଟର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନାଁ ମେନସନ୍ କରିବିନି ସେମାନେ ବି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟସ୍ ବହୁତ ବ୍ୟାଡ୍ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଡକ୍ଟର କିଏ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ନାଁ ମେନସନ୍ କରିବିନି ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏମ୍ସରେ ଡକ୍ଟର ଅଛି ଆଉ ଆପଣ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ ପଇସା ଖାଇକି ଆପଣ ଫେରାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ କେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ସତରେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ବି ଦେଲି ମୋତେ ନମ୍ବର ମାଗିଲେ ମୁଁ କମେଣ୍ଟସରେ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲି ଯେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେଉଁଠି ଅଛୁ। ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କଲ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେ ରିପୋର୍ଟର ମଧ୍ୟ କଲ୍ କରିଥିଲେ ଆରେ ସେ ମୋ ଫେସବୁକ୍ରେ ବ୍ୟାଡ୍ କମେଣ୍ଟସ୍ ବହୁତ ସାରା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପଇସା ଖାଇକି ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଏଠିକି ଆପଣ ପଇସା ଖାଇକି ତାଙ୍କଠୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇକି ଫେରାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏ ରୋଗ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ଯଦି ସତରେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଏମ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଲାଇଭ୍ରେ ପ୍ରମାଣ ବି ଦେଲି ଯେ ଆମେ କେଉଁଠି ବସିଥିଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ତାପରେ ମୋତେ ରିପୋର୍ଟରଙ୍କ କଲ୍ ଆସିଥିଲା ଡକ୍ଟରଙ୍କର ବି ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ମୋତେ ମାନେ ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଖରାପ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିଥିଲେ ସେଇ ଡକ୍ଟର କଲ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ଥାଆନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଲା ପରେ ବି ଯଦି ସେ ସତରେ ଡକ୍ଟର ତାହେଲେ କାହିଁକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେନି ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ? ମୋର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ସେ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ମୋର ଏଇ ଆଜି ଦେଖୁଥିବେ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ତ ନିହାତି ମୋତେ ତା ଆନ୍ସର୍ ଆପଣ ସେଇ ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଅନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆସିଲେନି? ଆମେ ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସକାଳ 6:30ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ଯାଇକି ଏମ୍ସରେ ବସିଥିଲୁ କାହିଁକି ଆପଣ ଆସିଲେନି ସତ ମିଛ ରାଜବୀର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ? ତା'ମାନେ ଆପଣ ଫେକ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ରୋଗକୁ ଫେକ୍ କହୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଏଠି କହିବି ଆପଣ ଡକ୍ଟର ଫେକ୍ ହେଇଥିବେ। ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଡକ୍ଟର ଅଛି କାହିଁକି ଆପଣ ସତରେ ଆସିଲେନି? କାହିଁକି ସେ ଆମର ରାଜବୀର ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଲେନି? ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ରିପୋର୍ଟର ମଧ୍ୟ କଲ୍ କରିକି ଜଣେଇଲେ ଭାଇ ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ବାଲାକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଏମ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି ସତ ନା ମିଛ? କାହିଁକି ସେ ରିପୋର୍ଟର ଭଉଣୀ ଆମକୁ କହିଲେ ମୁଁ ଆମର ରିପୋର୍ଟର ସେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଛି ସେ ରିପୋର୍ଟର ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ୱେଟ୍ କଲୁ କାହିଁକି ସେମାନେ ଆସିଲେନି? ସତ କ'ଣ କାହିଁକି ଜାଣିବାକୁ ଆସିଲେନି? ଯେତେବେଳେ ସତ ଅଛି ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଥିଲୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତରେ ଥିଲୁ ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟର ଭଉଣୀ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ରିପୋର୍ଟର ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲିକି ସେ ରିପୋର୍ଟର ଭାଇମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେ ଡକ୍ଟର କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆଉ କଟକର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟର ଭଉଣୀ ମୋତେ କଲ୍ କରିଥିଲେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? କାହିଁକି ସତ୍ୟତା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେନି ଏମ୍ସ ଭିତରକୁ?
पब्लिक खाली भाई अछंती किछि सत्यता न जानिकी से माने खाली याडू साडू गप सप करिकी मिछ सत करिकी कहउचंती सत्यता जानिकी आपण जदि किछि कहिबे ताले मते बहुत खुशी लागिवो मिछ कथा प्रचार करंतुनी जदि सत्य जानि नांती मिछ भी करंतुनी एटा मोर समस्त को रिक्वेस्ट अछि आ आपण साहाय्य करिसंती ओडिसावासी हमर राजवीर पाइका मते बहुत खुशी लागिला मत लगिला जे आमर ओडिशा सतरे गोटे सुनार खणी आमे आम ओडिशा लोक समस्ते कहती दुनिया रे बहुत मतलबी लोक अच्छा जिते राजवीर फैमिली जगन्नाथ मंदिर पाखे बसी से लोक साहाय्य करते धीरे धीरे फंड बढ़ुला आम जी देखुलु लाइव आसला मो सांग मानकर है कि ग्रुप रे माध्यम देखुलु मत बहुत खुशी लगुला जे सतरे आम ओडिशा रे एते भल भल लोक अच्छा एते साहाय्य करुँच आम जी कथार कही ना जे भाई भौणी कह कहानी ओडिशावासी बड़ साहसी प्रकृतिर मु गर्व कली जे मु गोटे ओडिशा रे माटी रे जन्म होईची किंतु एते गुजब हैला परे मो पाई भी जेते खराब खराब कमेंट्स आसिला परे मते लागिला लोक 100 टंका दान करचंती सत्य किंतु लक्षे टंकार कथा भी कहउचंती एटा भी सत्य वर्तमान वर्तमान से जो राजवीर को लेकिन कौन रही लोक मैंने जिते खास कर गोटे बेसी समस्त चिंता रोचे कि निज अकाउंट को पठाऊँ जो फोन पे रे पठाऊँ कि गूगल पे रे पठाऊँ तेणु ताकू नहीं अनेक सारा प्रश्न रोचे तेणुक यार गोटे विकल्प रास्ता आउ जड़े बाबू जनईले कि एभली भाव में गोटे मध्यम दिंतु जोटा कि जहाँफल कि समस्त निज पैसार हिसाब भी पाखे थी जदि चाहती नहीं पारे जदि चाहती दे पारे आउ ता बाद खास करिकी जो ट्रिटमेंट बाबद को छुआ सहित बापा माँ भी निहाती भाव में गोटे खर्च पड़ुव से जावाक पड़े मेडिकल पड़े तापाई से स्वच्छाकृत भाव में भी से मेनसन कर ताहले ए रास्ता मु से पैसा मैटर मु किछि भी जानी तो मु किछि तथ्य रखिबिनी आउ जेतिकी तांकर जो अकाउंट्स अलग अलग अच्छी कहउचंती से माने डिटेल्स दे सारलेनी हमर मीडिया भाई मानकू से मीडिया भाई माने ही जणेबे जे एक्चुअली तांकर डिटेल्सटा कोन तांकर बैंक अकाउंट रे से इम्पैक्ट ग्रुप हो मिलापेप हो कि तांकर बैंक अकाउंट हो काहे कि से माने एते एते नारे खोली चंती काहे कि से ये रहउचंती सेटा भाई माने मीडिया भाई माने कहि परिबे आ तांकर जति बाइट देखिली जे ए विषय रे से माने कहउचंती माने आमे एतिकी अकाउंट एथि खोलीलु जो अधिक ट्रांजेक्शन होगा स्टार्ट हो गला तो आम पैसा अकाउंट को आसलानी आसिया बंद हो गला से आउ गोटे अकाउंट नंबर देलु से ट्रांजेक्शन अधिक है पुणी बंद हो गला आउ गोटे देलु सेमती है कि आमर 4टा अकाउंट अच्छी बोली से कहउचंती ए विषय तो आमे तांकोटू ही पचारि बुझिबा किंतु वर्तमान समय लोकंकर सहयोग हाथ जेमती रहुची सेमती इश्यू भी सेमती रहुची केम देखुचंती ए जिनसटा खास करिकी जदि सहयोग हाथ बढ़ाऊ जाऊँ ताहले सेठी सुनिया को भी मिलूँ नॉर्मल लाइफ रे बंचुथिले वर्तमान ए जो लाइफ को आसिले दीटा भितर अंतर कौन रहा मु तो मोर ज्योतिष शास्त्र करी मो लाइफ रे मो बहुत खुशी थी मो जहाँ पारे मो कौन सी माने संगठन रे नाही प्रथम कथा किंतु बहुत संगठन भाई भौणी माने मो सहित जोड़ित अच्छा जिते भी मत कहते जे नाई आज आम एठिकी जा चलतु ये लोकंर ये असुविधा है मो जाइछि बिना स्वार्थ रे मो जाइछि सहयोग करिछि आउ रहिला समाज सेवा काम करियाटा एटा मोर छोट दिनरू मोर इच्छा आ बहुत मोर पसंद सेटा मो सेति मोर जो कौन करे जो आज गोटे जातक देखिली धरतु मो पाखे किसी पैसा आसला 500 टका गोटे फीज मोर आसला मु कौन करे से 200 टका काढ़ी रखी दिए एमती करी मासक जी पैसा हुए मो से पैसा रे समाज सेवा करे सेमिति मोर देखिए फेसबुक रे भी जातु सुजाता मिश्र आईडी रे मो बहुत समाज सेवा करिछि किंतु मोर फोटो गोटे अदि थी जदि समाज सेवा करुथबी मोर कोआटी होनी मु जोटी जार असुविधा थाए पर्सनाली घर को जाए तांको सेवा करे आ आसे एटा मते बहुत खुशी लागुला हेले एबे मु गोटे छोट छुआ राजवीर पाई कि जो समाज सेवा तरफ रु हो किंबा मो इच्छा रे हो मु जो जाइथिली लोकंकर एते क्वेश्चन एते बदनाम शुणिकी मते भी बहुत कष्ट लागिला मते मु भी कांदिली मते लागिला गोटे टाइम पाई जे मु काहे के आसुतिली सतरे कोन मु दलदल भितर पाद रखिदेली कि जोटा बाहरी पारिनी सब सतरे राजवीर माँ बापा एत फ्रड जदि फ्रड होती मु भी फसीजी मो फैमिली बदनाम हो
तापर मते साहस देले निरंजन भाई कहले नाई मैडम आपण व्यस्त होतुनी आ जदि से सतरे फ्रॉड आमे तांका प्रति गोटे एक्शन नहीं पारिबा आम पाखे तो प्रमाण अच्छी आमे भल काम पाई जाइछु आमे एते ट्वीट करिकी ट्वीट माध्यम रे आमे आज पहुँची पारिछे एम्स पर्यंत तो आपण फोकस केवल राजवीर उपरे दियंतु आपण सोशल मीडिया उपरे आपण टोटाली भी दियंतु नाही सेटु मो धैर्य धरिकी मो काम कली बोले हौ जदि किछि न करिकी बदनाम हेई सारलेणी ई सुजाता मिश्र ना रे तो हुए ही जाए मु भल कम करिकी जदि बदनाम पाउची ताले पाइबी किछि असुविधा नहीं भगवान जोटी जगन्नाथ आम पाखे अच्छे मो मो माने मो सांगे अच्छा मो माँ पापा का आशीर्वाद मो परिवार लोक आशीर्वाद अच्छी तो मो बदनाम को भी मो माने सामना करी बस एतिकी मते भगवान साथ दियंतु बोली भगवान को डाकिकी मु आज काम करुँची किंतु ए लाइफटा किंतु बहुत डिफरेंट से लाइफ मोर बहुत भल थिला किंतु ए लाइफ रे टिके कंटा अच्छी ये कंटाट कथा स्पष्ट हो पारुची जे जदि अल्प समय पर रहीकि आपण एते चिंता नहीं गले एते सारा शुणे मिलला ताहाले ए दुई जन बापा माँ ताहाले को भली भाव रे अवस्था रे अछन आज्ञा बहुत कष्ट अच्छा से मैंने मुझे सहित रही आज दुई तीन दिन जो रही से 24 आवर कांदुंट शोना जी आमको ये बदनाम करागला आमको एमती कर भी क्वेश्चन करची कहीं बदनाम करागला कहीं तुम वीडियो भाइराल है तुम सेमती किसी करी किंतु से मत गोटे पर गोटे प्रूफ देखे चलिए कहले नाई दीदी विश्वास करूँ आपण तो आमको विश्वास करूँ मु गोटे गोटे केते प्रमाण देवी लोकों पाखक जाइकी जे नाई मुझे करनी कि मो हजबैंड या करना मत से किसी प्रूफ देला परे मत लगिला जे नाई बोधे ये माने भल अच्छा जोटा कि गोटे वीडियो जनक देखो 10टा आंगुठी आमर 2टा हाथ में समान नुहे सेमिति पब्लिक भी समस्त चिंताधारा समान नुहे जड़े आज ये कथा कहीदे ना ताको सत कौन अच्छी कहीं जाना को चेष्टा करना से कथार 10 लोक जाइछंती 10 रु 100 होती 100 रु 1000 होती एत लोकंर जो खराब खराब जिनस बहुत ही हारासमेंट करुच्ची जोटा कि तांकर वर्तमान पिलार टेंशन अपेक्षा से टेंशनटा बढ़ी जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सुजाता मैम आपको सब कथा कही आज्ञा आज्ञा जय जगन्नाथ। तो आपण को वर्तमान समय एत सारा जो कथा कहबार गोटे जिस हूँ आज्ञा जदि गोटे मनुष्य पानी रे बुड़ी जाऊँगी ताहले सूता पाड़ खंडे भी ताकू बचाई गोटे सहारा हो पड़े आउ सी ताकू भी माड़ी बसे यहाँ समस्ते शुणी छोट बेलू निहाती भाव में शुणी जदि गोटे मनुष्य बुड़ी जाऊँगी ताहले से पाड़ खुटाटा को भी सी जाबुड़ी धरे से भली परिस्थिति छुआ भासी जाऊँगी छुआर जीवन पाई बापा माँ आगू को बढ़ी तेणुक एभली स्थले जदि केही भी गोटे सहारा देवाई सहयोग पाई हाथ बढ़ाऊँ ताहले एमाने ता कथार भासी जाऊँगी तो एटा साधारण कथा प्रति घरर कथा तेणुक ये खराब होबार ना बरम से राजवीर को जो छोट छुआटी अच्छी जार उपर भरोसा समस्त अच्छी पूरा ओडिशावासी पूरा देशवासी समस्ते सहयोग हाथ बढ़ी समस्ते सेमती हाथ बढ़ातु सहयोग करूँ छुआर जीवनटे केमती भलरे हम हाँ जदि आपणकर पैसा को लेकिन आप सन्देह होची हुए तो सेमाने एते चालाक भी नुहंती तांकर अकाउंट को नंबर को लेकिन ताहले निहाती भाव में मेलाप हो किंबा एभली भाव में जो अकाउंट अच्छी आपण से थ्रू रे दियंतु आउ तापर केमिति से लोक पिलाटी तार सुस्थ जीवन पाई परिबो सेथिपाई जदि हम समस्ते सरकार पक्षर चेष्टा करिकि तांको केमती सहयोग मिल पारिबो ता पई मध्य चेष्टा करंतु। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन आकाश कस्थित अजय कुमार स्वाधिकार न्यूज।